Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'd, dan ustaz sekalian, kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Barakallahu fikum. Today we are going to continue our study about English. We are going to continue our study about English. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa Inggris. Lesson 3, part 2. Pelajaran 3, bagian yang kedua. Before we start our lesson, don't forget to get dressed and pray and also prepare your book. Jangan lupa untuk berpakaian yang rapi, berdoa dan juga menyiapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Ingatkan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lesson 3 at the shopping mall, part 2. Hari ini kita memasuki pelajaran 3 bagian yang kedua. Masih tentang the use of there is and there are. Penggunaan daripada there is dan juga there are. Oke. Hari ini sebelum kita lanjut ke pengertian dan juga penggunaan daripada there is and there are, Ustadz ingin kita semuanya membaca sebuah conversation, ya. Kita akan membaca sebuah percakapan, oke? Listen, read and repeat. Dengarkan, baca, kemudian ulangi. Oke? Listen, read and repeat. Dengarkan, baca dan juga ulangi after me, setelah Ustaz. Ada sweater dan juga ada comic books. Sweater dan juga ada comic books. Okay. The conversation, the dialogue is between Fatan and Seller. Conversationnya antara Fatan dan juga what is Seller? Seller. Sell itu jual. Berarti kalau seller penjual. Fatan dan juga penjual di shopping mall. Fatan lagi shopping ke mall. Kemudian dia ke penjualnya, dia membeli sesuatu. Repeat, ulangi, oke? Ulangi setelah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are there any comic books in the shelf? Yes, there are. Thank you. Thank you. How much is it? It is about 30,000 rupiahs per book. Is there a sweater in that rack? No, there is not. I see. I want 2 comic books. Repeat once more. Marratan ukhra. Sekali lagi. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are there any comic books in the shelf?
Yes, there are. Thank you. How much is it? It is about 30,000 rupiahs per book. Is there a sweater in that rack? No, there is not. I see. I want 2 comic books. Okay. Now, Ustad will be Fatan and you will be seller. Okay? You understand? Ustad akan menjadi Fatan dan antum menjadi penjual. Okay. Assalamualaikum. Are there any comic books in that shelf? Yes, there are. Thank you. How much is it? It is about 30,000 rupiah per book. Is there a sweater in that rack? No, there is not. I see. I want 2 comic books. Now, Ustad will be seller and you are Fatan. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are there any comic books in the shelf? Yes, there are. Thank you. How much is it? It is about 30,000 rupiahs per book. Is there a sweater in the rack? Sweater. Ulangi. Is there a sweater in the rack? No, there is not. I see. I want to comic book. Okay, very good. Ustadz akan jelaskan satu persatu, maksudnya pengertiannya. Oke. Assalamualaikum, semuanya paham ya? Oke. Are there any comic books in the shelf? Apakah ada beberapa komik di dalam rak buku tersebut? Kata penjualnya, iya ada. Penjualnya, yes there are. Iya ada. Kata Fatan, terima kasih. How much is it? Harganya berapa? Kata Fatan, how much is it? Harganya berapa? Kata penjualnya, it is about 30,000 rupiah per book. Harganya per komiknya sekitar 30.000. Oke, 30,000 rupiah. 30.000. 30,000 rupiah per bukunya. Berarti komiknya satunya harga 30.000. Fatan tanya lagi. Fatan nih hobinya nanya dia, tapi nggak beli. Is there a sweater in that rack? Kata Fatan. Apakah ada sweater atau jaket ya? Jaket, sweater itu jaket yang dipakai kalau kedinginan. Biasa kalau kedinginan orang Indonesia orang bilangnya sweater. Ini karena bacanya nggak pakai logat Inggris tapi pakai logat Indonesia. Lihat tulisannya langsung dibaca sweater. Padahal bacanya sebenarnya sweater ya. Sweater bukan sweater. Fatan, ada nggak sweater di lemari pakaian tersebut? Kata penjualnya, no there is not. Nggak ada. Nggak ada sweater di sini. Kata Fatan, oh begitu. I see. I see itu maksudnya bukan saya melihat ya. Oh gitu. I see. Saya paham, Fatan. I want 2 comic book. Kalau begitu saya mau membeli 2. Kalau begitu saya mau 2 komik. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ustadz jadi Fatan, antum jadi penjual. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are there any comic books in the shelf? Yes, there
Thank you. How much is it? Is there a sweater in that rack? I see. I want 2 comic books. Okay. Next, kita ke penjelasannya lebih lanjut. Ingat, there is and there are. Itu maknanya adalah apa? Ada. Dua-duanya kalau kita Indonesiakan artinya ada. Oke, abaikan huruf A di samping N. Dan pedulikan huruf A tersebut. Oke. Penggunaannya berbeda-beda. Pengertiannya sama tapi penggunaannya berbeda. Kalau there is itu untuk menunjuk atau menjelaskan satu benda saja. Kalau udah lebih dari satu nggak boleh kita pakai there is. Tapi kalau sudah lebih dari satu benda kita gunakan there are, ya. There is dan juga there are. Oke, kita ke contoh seperti di percakapan tadi. There is not a sweater in that rack. Kata penjual tadi, tidak ada sweater di lemari pakaian tersebut. There is not. Itu artinya apa? Di situ. There is not a. Apa itu pengertian di situ? Itu sebuah atau satu. Boleh kita artikan satu atau sebuah atau sesuatu. Yang penting dia nggak lebih dari satu, kita sebut Misalnya a smartphone. A smartphone, a handphone, satu buah handphone. Atau a book, satu buah buku. Atau a pen, sebuah pena atau satu pena. Atau a wife, I have a wife. Saya punya satu orang istri. A wife. Wife itu artinya istri. A husband. Saya punya seorang suami. A child. Saya punya seorang anak. Child. Okay. Kalau tambah not berarti negatif. Berarti tidak ada. There is not a sweater. Tidak ada sebuah sweater di dalam rak tersebut. Kalau kalimat tanya, maka isnya kita letakkan di depan. Kok di belakang sih? Isnya kita letakkan di depan daripada there. Oke. Kalau setiap kalimat tanya, is itu kan salah satu bentuk dari apa? Ada M is are. S itu M is are itu apa kemarin? To be. Kalau subjek itu I, you, we, they, he, she. Satu lagi. It. I, you, we, they, he, she, it. Itu ada berapa itu? Ada 7 subjek. Subjek itu ada 7. Kalau to be, kalau kita bertanya, to be itu harus kita letakkan di depan. Setiap pertanyaan to be harus ada di depan. Seperti misalnya kata Fayat, I am a doctor. I am a doctor. Saya seorang dokter, kata Fayat. Maka kita bertanya kepada Fayat, kita tanya gimana? Are you a doctor? Apakah kamu seorang dokter? Nah, jadi to be-nya harus kita taruh di depan. Atau ada akhwat, dia bilang gini. Nah, ada kata iltizam, dia bilang akhwatnya siapa ya? Misalnya ada saudaranya iltizam, perempuan. Saudaranya iltizam itu namanya Syifa. Namanya Asyifa. Kata iltizam, Syifa is my sister. Syifa adalah saudaraku. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. She is a teacher.
Shiva is my sister. She is a teacher. Shiva adalah saudaraku. Dia adalah seorang guru. Syukri tanya ke Iltizam. Karena saudaranya Iltizam, Syukri tanya ke Iltizam. Kira-kira Syukri tanyanya gimana? Tentang pekerjaannya. Tadi kan kata Iltizam, she is a teacher. Berarti Syukri nanyanya gimana? To be-nya pindahkan ke depan. Is she a teacher? Gitu aja. Jadi kalau kita bertanya, to be-nya kita pindahkan ke depan. He is a sailor. Dia adalah seorang sailor. Pelaut. Dia adalah seorang pelaut. Berarti pertanyaannya, is he a sailor? Apakah dia seorang pelaut? Tergantung jawabannya. Kalau tidak berarti kita jawab no. Kalau untuk itu, is there a sweater in the rack? No, there is not. Tentang komik juga tadi sama. There are comic books in the shelf. Kemudian Fatan nanya, are there comic books in that shelf? Kata penjualnya, yes, there are. Atau contoh yang lain. Nah, gambar ini. Ada apa di gambar ini? Ada orang bermain bola. There are, berapa itu jumlah mereka? 2 pemain. Apa bahasa Inggris 2 pemain? 2 players. Tambah S. Karena lebih dari 1 kita harus tambah S. 2 players. Pertanyaannya, are there 2 players in that picture? Apakah ada 2 pemain di gambar tersebut? Jawabannya, yes. Yes, there are. Yes, there are. Jawabannya, yes. Kita boleh tambahkan, yes, there are two players. Ingat, kalau dia lebih dari 1, kita tambahkan S. There are 2 players. Ya, ada 2 pemain. Gimana kalau cuma 1? Pertanyaannya sama. Are there 2 players on that picture? Jawabannya, no. No, there are not. Jawabannya there are not. No, there are not 2 players. Tidak ada 2 pemain. But itu bacanya but ya, bukan but ya. But, tapi, artinya apa? Tapi. There are 1 player. Oh, seharusnya there is. Sorry. No, there are not 2 players. There aren't 2 players. But there is 1 player. Lihat, S-nya hilang. Kenapa S-nya hilang? Karena cuman 1 orang. Kalau lebih dari 1 kita tambahkan S, jadi players. Ingat ya, ingat penggunaannya. Ingat penggunaannya. Kapan kita cara membuat pertanyaan? Kalau membuat pertanyaan caranya gimana? Cara menjawabnya seperti apa? Oke? Have you understood? Udah paham? Udah paham belum? Oke. Kalau yang belum paham, diulangi lagi videonya sampai paham. Oke? Ini buat ada di rumah. Kenapa Ustadz ngomongnya tadi seperti ngajar? Karena ada kawan-kawan antum di sekolah. Ada Fatan, Fayat, Iltizam, Afkar, dan juga Syukri. Oke. That's all our lesson for English today. Our English lesson today. Cukup untuk pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Ada exercise. Ada tugas.
Tugasnya sangat mudah dan gampang. Make 5 interrogative sentences using there is and there are. Buat 5 kalimat tanya. Interrogative sentences. Interrogatif itu kalimat tanya. Using there is and there are. Kemarin itu kan bikin 5 kalimat kan? Nah, kalau ini 5 kalimatnya kalimat tanya semua. 5 aja ya. 5 aja, nggak boleh lebih. Boleh antum there is-nya 2, there are-nya 3. Atau boleh semua there is semua, boleh there are semua. Oke, contohnya. Is there a pen on the table? Contohnya, antum bikin soal. Is there a pen on the table? Kemudian antum jawab, no, there isn't. No, there is not. Atau yes, there is. Jawabannya boleh satu aja, antum boleh pilih. Misalnya antum bikin soal. Is there a pen on the table? Antum jawab, no, there is not. Nanti di bawahnya, is there a book on the table? Is there a pencil on the table? Is there a smartphone on the table? On the table semua sampai di bawah. Tapi terserah antum. Boleh bervariasi, boleh. Okay? That's all our lesson today. Thank you so much untuk kehadiran antum semuanya. Thank you for your attendance. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.